Hello everyone. Let us introduce ourselves. My name is Cynthia. My name is Suja Febianti Tasya. My name is Ripana Sitompol. My name is Francisca Indah Dwidayanti. Happy watching. Teman-teman dengar cerita tentang bisnis, dan maknanya dari bingung jadi mengerti. Kita jalani bersama nanti. Awalnya kita semua bertanya apa arti bisnis sebenarnya. Jual beli atau sekedar untung nyata. Lebih dari itu semua ada rencana dan strategi, ada usaha dan kolaborasi. Kalau ingin sukses berdiri, komunikasi memahami. Ini bisnis bukan sekadar gaya, ada proses yang harus dijaga. Dari nol sampai bisa berjaya komunikasi, kuncinya kalau kita jalan bersama. Semua terasa lebih mudah dengan usaha, dan doa kita pasti bisa kalau mau. Mulai kerja sama, jangan asal kirim pesan. Tulis email dengan sopan biar terlihat profesional. Penutup yang baik dan lama itu cara yang benar. Ini bisnis bukan sekedar berharga. Semua harus tertata rapi dan jalan. Sampai maknanya harus jelas dan pasti. Kalau kita jaga etika, orang lain akan percaya. Dari hal yang sederhana bisa jadi luar biasa. Hello guys. Hai. We have to make a drama about business. But what actually is business? Business is an activity of selling goods or service to earn profit. Oh, like online shop or coffee shop? Yes, but it's not just selling. It also includes planning, marketing, and communication. So business also needs teamwork. Actually, without good communication and business can fail. If you want to work with other people, how do you communicate? We use a business email. It must be a formal and clear. Can you give an example? Sure, start with an greeting, style your purpose and was quality. So we can say, hey bro. Definitely not. It has to be professional. Is email different from a letter? Yes, and business letter is more formal and official. It usually used for important matters and for partnership. So the ledger must be even more proper. Extended and is had an corporate structure.
running a business, how do you report the results? We use a business report. What does it include? Data, research, and analysis. Wow, that sounds serious. Yes, but it's important to understand business performance. What if someone doesn't have time to read everything? That we have an executive summary. So, it's like a short version. Yes, only the key points. So people can understand circularly. Kita belajar bisnis bersama teman, semua memberi dan kerjasama agar sukses bersama diri. Inilah yang sopan surat juga gunakan. Nomor jadi berteman dirasan, memudahkan bisnis ayo jalan. Kita lakukan bersama dengan kerjasama tim, kita pasti bisa. Kita belajar bisnis bersama teman, semua jual beli dan kerjasama agar sukses bersama diri. Email yang sopan, surat juga digunakan. Not I understand business is not just about selling. It's also about good communication. And teamwork. If all of this work together, a business can success. So, business is not only about profit, but also about communication, structure, and teamwork. When these elements work together, success becomes possible. Yay! Mimpi ini mulai dari tanya tentang arti sebuah usaha, langkah kecil yang sederhana membawa kita ke tujuan. Dulu kita tak mengerti apa arti bisnis ini, bukan hanya soal materi, tapi proses yang berarti ada. Rencana yang disusun ada, langkah yang ditempuh dalam usaha, dan tekad kita mulai dari awal. Walau ragu sempat datang, kita tetap melangkah. Kejar mimpi kita bersama, takkan pernah menyerah. Dengan hati dan usaha, kita pasti bisa bangun bisnis kami. Dengan tekad yang buat komunikasi lagi jembatan penghujung masa depan saat kita ingin
Panjang